Morning, nandito naman si Dale. Nagluto na naman ng ulam. Yan guys, ito guys, ginisa ko manok, ay chicken, tapos may isang atay. Ayan. Isang atay, may balon-balonan, tapos nilagyan ko ng sangyapsal ba yun? Ayan. Ayan guys, nilagyan ko ng kunting isang kutsarang samjang daw yun. Ayan. Tapos guys ayan, lagyan natin ng upo. Upo, ayan. Ayan, lagyan natin ng kunting sabaw. Ayan. Then, takpan muna saglit. Takpan. Ini guys, ulit natin, haluin ulit natin. Tapos lagyan natin ng pampalasa. Lagyan natin ng paminta. Tapos tikman natin. Tikman natin guys, so anong lasa ha. Don't forget to follow in David Mag, guys. Wow, manyaman na guys. Lagyan natin ng sili. Pampabango daw yan siya. Yan, gulay. Pichay yan guys, pichay. Pichay na ako guys tayo. Nadilaw na ng gulo guys. Matagal na kasi naka-stack dyan. Yan guys, thank you for watching.